Que Dios tiene una palabra para ti en esta noche Because the Lord has a word for you tonight. y te va a bendecir. And it's going to bless you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por tu thank you presencia. for your presence. Ministranos, Minister to us. Espíritu de Dios, Holy Spirit of God, que cada persona sea impactada that every person would be impacted y sea una fe impartida and that a faith would be imparted para que podamos seguir prevaleciendo en estos so tiempos. that we will continue to prevail during these times. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus. nuestros corazones están abiertos. Our hearts are open. Y Padre, que nuestra boca sea la conexión del cielo a la tierra. And Lord, that our mouths would be the connection from heaven to earth. Que nuestra lengua sea lengua de That our sabios. tongue would be the tongue of the wise. Que nuestras palabras estén sazonadas con That gracias our words would be seasoned with grace para inspirar, to inspire impartir fe y esperanza. and to impart faith and Lo hope. pedimos, Señor, We ask y you, Lord, decretamos la libertad de tu Espíritu and Santo we declare the freedom of your Holy Spirit para ministrar a cada persona to minister to every person. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén Amen y and amén. amen. Gloria a Dios. Glory to La God. Biblia dice en Mateo 24:35, The Bible says in Matthew 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, it says, heaven and earth will pass away, pero mis palabras no pasarán. but my words will not by no means pass away. Tenemos que entender lo que nos está diciendo Jesús. We have to understand what Jesus is telling us. El único fundamento que podemos agarrarnos nosotros son sus palabras. The only foundation we can grab a hold of is His words. Sus palabras. His words. Él dijo mis He palabras. said, my words. Tenemos que darle la importancia a las palabras de Jesús como nunca We antes. have to give importance to the words of Jesus like never before. Jesús lo dice así en la traducción Pasión. And Jesus says it this way in the Passion Translation. La tierra y el cielo se desgastarán The earth and sky will wear out y se desvanecerán and fade away antes de que una palabra que yo hable before one word I speak pierda su poder loses its power y no cumpla su propósito. or fails to accomplish its purpose. Qué poderoso eso. That is so powerful. Mi amor, eso a mí me ministra. That ministers to me. Porque este mundo puede pasar, Because se puede gastar, this world can pass away, it could waste away, pero la palabra de Jesús no pierde su poder. but the word of God does not lose its power. No pierde su poder. It does not lose its power. ¿Sabe que cuando la palabra dice en Isaías 55 Do you know when the word of 11, God says in Isaiah 55:11 que la palabra que yo hablé no regresará atrás vacía? that the word I speak will not turn back void? Significa Then that means que la palabra que yo hablo, dice that Dios, the word that I speak, says God, no pierde nunca su poder. it never loses its power. Un día le dijeron a Bonky, One day they said to Bunky, oye, ve, pero ¿cómo yo puedo creer en la Biblia si es vieja? how can I believe in the Bible if it's old? Y él le dijo, un momentito, And he said, one moment. ¿ves ese sol ahí Do arriba? you see that sun up in the sky? Párate 5 minutos en ese sol. Stand 5 minutes under that sun. Y él dice, no, está muy And he caliente. says, no, it's too hot. Y él dijo, ese sol es viejísimo And he says that sun is very old. y no ha perdido su poder. And it has not lost its power. ¿Cuánto más la palabra de Dios How much more the word of God? no pierde su poder? It does not lose its power. Oh, gloria a Dios. La palabra que Dios habla tiene el poder de impartirnos vida. The word that God speaks has the power to impart life to us. Y estoy hablando en este día en la serie de Regresa a la palabra, es la serie en la cual estoy predicando. Go back to the word. That is the series in which I'm preaching. Y es importante que regresemos a esas palabras que no pasarán, no importa lo que pase. And it's important that Regresemos a las palabras de turn Jesús to the words of Jesus. que no pasarán, That they will not fade away, no importa lo que pase. no matter what happens. Vamos a anclarnos en ellas, Let us anchor ourselves in those words. porque es la única
seguridad que tenemos en estos because tiempos. it's the only assurance that we have in these Yo times. recibo videos de cuánta persona usted se puede imaginar. I receive videos from every person you could imagine. Todo el mundo me pregunta cuál es su opinión. Everybody asks me, Pastor, what is your opinion? Tengo un problema. I have a problem. Es que la mayoría de las veces no los veo. And the problem is that many times I don't see those videos. No los veo porque I don't quiero see them. concentrarme en la única palabra que es poderosa. Because I want to concentrate on the only word that is powerful. Usted siga si quiere estar anclado a 1000 trenes a la You vez. can continue being Hitched. hitched to 1,000 trains at a time if you'd like. La palabra dice en 2 de Pedro 1:19. But the word of God says in 2 Peter 1:19. 2 Peter 1:19, También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. and so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. En la traducción Pasión lo pone de esta forma: y así se nos ha dado la palabra profética, In the Passion Translation, it says it like this. And so we have been given the prophetic word, el mensaje escrito de los profetas, the written message of the prophets, hecho más confiable y completamente válido por la voz confirmadora de Dios, made more reliable and fully validated by the confirming voice of God en el monte de la transfiguración, on the Mount of Transfiguration. y continuarás haciéndolo bien si te mantienes enfocado en ella. And you will continue to do well if you stay focused on it. Mantente enfocado en la palabra que Dios ha hablado. Stay focused on the word that God has spoken. Lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, What happened in the Mount of Transfiguration, esa voz que se oyó del cielo, that voice that was heard from heaven, fue lo que confirmó todo lo que se escribió acerca de Jesús. was what confirmed everything that was written about Jesus. Así que podemos oír la voz de Dios y la necesitamos. So yes, we can hear the voice of God and we need it. Pero Él nos está diciendo, esa voz vino But he's saying that voice came para confirmar la identidad de to Jesús, confirm the identity of Jesus. que ya está escrita por los profetas. That is already written by the prophets. Y Él nos está diciendo, And he's telling us, vas a continuar bien you're going to continue si te well mantienes enfocado en lo que ya escribió if you Dios. stay focused on what God has already written. Los creyentes tenemos que estar seguros de dónde estamos parados The believers have to be Sure. sure of where they are standing on, para no ser engañados so that they will not be deceived por las voces que se escuchan por todos los medios. by the voices that are being heard all over. Solo la palabra que es la voz de Dios es la única palabra segura. Only the word of God, which is the voice of God, is the only sure word. Entienda esto, Satanás no respeta, Understand this, Satan does not respect, ni teme, nor does he fear, ni se somete nor does he submit a tu palabra, to your word. sino solamente Only a la palabra escrita de Dios. the written word of God. Y yo sé que hay una generación de creyentes que no conocen la palabra, I know that there is a generation of believers that do not know the word. pero Dios quiere levantarnos a But nosotros, God wants to raise us up, cualquiera que tenga este libro y lo lea, to anyone that has this book and reads it, para que desarrollemos nuestra estructura de fe. so that we would develop our structure of faith. Yo creo I verdaderamente truly believe que Dios está enviando hambre a esta tierra that God is sending hunger to this earth para oír la palabra de to Dios. hear the word of God. Amós dijo, In Amos it says, aquí vienen días, behold, the days are coming, dice Jehová el Señor, says the Lord God, en los cuales enviaré hambre a la tierra. that I will send a famine on the land. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. De oír la palabra de Jehová. But hearing the words of the La Lord. gente quiere saber la verdad, mi amor, People want to know the truth, porque hay tanta gente sufriendo because there's so many people suffering, que alguien necesita tener la verdad that somebody has to know the truth, para que pueda impartir fe, so that they can impart faith esperanza Hope. y poder decírselo de and corazón. be able to tell them with their heart.
Que el Dios de esperanza that the God of hope te llene de todo gozo y paz en el creer. will fill you with all joy and peace in believing, Y que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu so Santo. that you may abound in hope by the power of the Holy Y Spirit, que te verdaderamente te imparta fe. and that He would truly impart faith. Hijos de Dios, Children of God, tenemos que regresar a la palabra. we must return. Tenemos que regresar a la We palabra. must return to the Word. Oh, gloria a Dios. Si queremos un nuevo comienzo, tenemos que tener esta estructura. If we want a new beginning, we have to have this structure. Y esto me lleva a hablar de lo de hoy. And this takes me to speak to you about what I want to today. Cuando el ángel se le apareció a las mujeres que fueron al sepulcro, When the angels appeared to the women who went to the tomb al tercer día, on the third day, dice la palabra en Lucas 24, the word says in Luke 24, verso 4. verse 4, Aconteció que ellas perplejas porque ya no estaba el sepulcro cerrado sino abierto, and it happened as they were greatly perplexed about this, porque estaba el sepulcro abierto y no cerrado. the tomb was open, it wasn't closed. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. That behold, two men stood by them in shining garments. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, Why do you seek the living among the dead? No está aquí, He is not here, sino que ha resucitado. but is risen. Acordaos, Remember. acordaos de lo que os habló. Remember how he spoke to you. Ahí dice cómo, pero otra versión dice lo que. Here it says how, but in another version it says what. Acordaos de lo que os habló. Remember what he spoke to you. Esto hace toda la diferencia a un cristiano. And this makes the whole difference to a Christian. Si tú te acuerdas de lo que Dios te habló, If you remember what the Lord spoke to you, eso te hace peligroso. that makes you dangerous. Porque eso es como una fe viva dentro de tu corazón. Because that's like a living Faith. faith inside of you. El ángel nos está dando un secreto aquí de victoria. The angel is giving us a secret of victory, Una clave aquí. a key, Para nosotros. so that we Seamos ayudados a vencer en este tiempo. will be able to overcome in this time. Vamos a acordarnos de lo que Jesús nos ha hablado. Let us remember what Jesus has spoken. Pastor, pero yo nunca he oído la voz de Dios. Pastor, but I've never heard the word ¿Qué me ha of hablado God. Jesús? What has Jesus said? Bueno, yo repito lo que dije la semana pasada. Well, I repeat what I said last week. Le dijeron a Kenneth Hagin, Dios no me ha hablado. They said to Kenneth Hagin, God has not spoken to Y él me. le dijo, ve y lee los 66 libros. He said, go read the 66 books of the A ver Bible qué te dice Dios. and see what God tells you. A cada uno Dios nos ha hablado. God has spoken to each and every Y one Él of nos us. está dando un secreto de And victoria. He's giving us a secret of victory. Acordaos, Remember, hijo de Dios. Son of God. Acordaos, Remember, acordaos, remember. acordaos. Remember. Lo primero que te quiero The decir first thing I want to tell es you que el enemigo no quiere que tú te is that acuerdes. the enemy doesn't want you to remember. Mi amor, mucha gente me dice a mí, lo he oído a través de 20 y pico de años. Many people tell me, and I've heard it for over 20 years. Ay, es que yo leo la palabra y no me Oh, acuerdo. it's that I read the word and I don't remember it. Tengo que decirte algo. I have to tell you Tú no something. puedes darte el lujo de no acordarte. You cannot have the luxury of not being able to Remember, esto no es not una remember. opción, esto no es una opción. This is not an Y option. la gente me dice, es que yo tengo mala And memoria. the people tell me it's because I don't have a good memory. No tenemos la opción. We do not have the option. Entiende lo que dice la palabra en Mateo 13:19. Understand what the Bible says in Matthew 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con acordarme? Pastor, but what does that have to do with me remembering? Es que si no lo entiendes, nunca te vas a acordar. It's because if you don't understand it, you're never going to remember it. Esto es poderoso. This is powerful. Mi amor, cuando tú me explicas algo, Honey, when you explain something to me, mi amor, ayúdame en esto, esto y esto. honey, help me in this, this, and this. Si yo no entiendo lo que tú quieres, If I don't understand what you want, nunca pasó de aquí, aquí y aquí. that means it won't pass from my Ears ear to to your- my mind to my your heart. La palabra es, se oye,
The word is heard, es entendida it's understood, y entonces se siembra en el corazón. and then it's sown into your heart. Óigame este secreto. Listen to the secret. Nadie nos lo dice, No one tells us, pero esta es la forma como yo predico. but this is the way that I preach. La única forma que yo me puedo acordar de la The palabra only way that I can remember the word es cuando la entiendo. is when I understand. Si no la it. entiendo, If I don't es understand como si it, estuviera leyendo "Shana, hana, nena, it's oh", as if I were reading in a different tongue, y no entiendo. and I don't understand. No me voy a acordar. And I'm not going to remember. El enemigo está detrás de que no entendamos. The enemy is behind us not understanding. ¿Cómo me voy a acordar de algo que no entendí? How am I going to remember something that I don't Si yo te understand? enseño algo en If matemática I teach you something in arithmetic y no lo and entendiste, you didn't understand it, no te vas a you're acordar, not going to remember it. no lo vas a poder You're practicar not going to be able to practice y it. no se lo vas a poder enseñar a nadie And más. you're not going to be able to show anyone else. Si yo fuera el enemigo, If I were the enemy, yo atacaría tu entendimiento. I would attack your understanding. Porque si no lo entiendes, Because if you don't understand it, no te puedes acordar. you cannot remember. Los discípulos The disciples no se acordaron did not remember porque no entendieron. because they didn't understand. El enemigo te quiere robar la palabra. The enemy wants to steal your word. Pastor, ¿y cómo me puedo acordar? And Pastor, how can I remember? Tenemos que prestar atención. We have to pay attention. No solamente oír la prédica y sigo cocinando. Ahí Not no. only, oh, I heard the word and I continue cooking over here. No, hay que prestar atención diligentemente No, you have to pay close attention diligently para poder entenderla, so that you're able to understand. meditarla. Meditate on El it. meditar la pasa de la mente al corazón. Meditating on it will pass it from your mind to your heart. Eso es lo que nos está diciendo aquí el escritor en Mateo 13:19. That's what the writer is telling us here in Matthew 13:19. Si vamos a regresar a la palabra, If we're going to return or go back to the word, esto no es un maratón, voy a leerla toda en un mes. this is not a marathon. Oh, I'm going to read it all in 1 month. Esto hay que leerla poco a poco, You have to read this little by little little by little, para que podamos entenderla. so that we could understand it. Oye la palabra, Hear the word, óyela, hear it, óyela, hear it, para entenderla. so that you may understand it. Si presto atención, If I pay attention, si la entiendo, if I understand it, me voy a acordar I'm going to remember y it, produce fe. and it will produce faith. Si no presto atención If I don't pay y attention, no entiendo, and I don't understand, menos me voy a acordar I'm not going to remember, y menos hay fe. and I'm not going to have faith. Qué punto tan importante este This is such an important y point, qué práctico. and very practical. Jesús, el ángel de Jesús dijo, The acordaos, angel of Jesus said, remember, acordaos, remember, acordaos, remember, acordaos. remember. Dejemos la excusa de que no tiene buena memoria. Stop using the excuse that you don't have a good memory. Metámonos aquí Get yourself in here, y no me muevo de ese verso and don't move from that verse hasta que lo entienda. until I understand it. Cuando tú entiendes dónde tú vives, When you understand where you live, siempre te acuerdas de tu dirección. you always remember your address, Porque siempre estás yendo y regresando, yendo y regresando, yendo y regresando. because you're always going and coming, going and coming. Eso es lo que hace uno con la palabra. That's what you do with the word. Yendo y regresando. You go and you come back. Hasta que ya piensas en la palabra sin pensar en la palabra. And that is how you think about the word without thinking about the word. Se hace real en tu vida. It becomes real in your life. Eso es poderoso. That's powerful. Eso es poderoso. Acordaos, hijo de Dios, acordaos. Remember, Son of God, remember. ¿Qué clave nos está dando el ángel para este tiempo? What key is the angel giving us in this time? Cuando yo me acuerdo de la palabra, número 1, Number one, when I remember the word, me imparte esperanza viva. it imparts living hope. Una esperanza It viva. imparts living hope. La Biblia dice en Hebreos 4:12, The Bible says in Hebrews 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y it says, eficaz. for the word of God is living and powerful. Viva y eficaz. Living and powerful. Santo el Señor. ¿Qué es la palabra de Dios? What is
the word of God, viva y eficaz, living and powerful, y más cortante que toda espada de dos filos, and sharper than any two-edged sword, y penetra hasta partir el alma del espíritu, piercing even to the division of soul and spirit, las coyunturas y los tuétanos, and of joints and marrow, y discierne los pensamientos y las intenciones del and corazón. is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Santo el Señor. Cuando tú permites que la palabra penetre, When you allow the word of God to la has penetrate, meditado, and you've meditated te on estás it, acordando de ella, and you're remembering it, esa palabra divide el alma del espíritu. that word divides the soul from the spirit. Divide el alma del espíritu. It divides the soul from the spirit. Y eso te ayuda a ti a dejar de caminar en las emociones And that helps you to stop walking in your emotions. y te ayuda a caminar en el espíritu. And it helps you walk in the spirit. Y cuando caminamos en el And espíritu, when we walk in the spirit, podemos entonces ejercer fe we can then exercise y faith tener una esperanza viva, mi and amor. have a living hope. Cuando yo me acuerdo de la palabra, tengo esperanza. When I remember the word, I have hope. Si yo me tiro en el fondo del mar If I o me throw tiro en la myself- profundidad, If I throw myself into the deep, pero tengo una soga but I have a rope, y me agarro esa soga and I grab a hold of that y rope, esa soga tiene un salvavidas, and that rope has a lifesaver, cuando yo me tiro yo tengo la esperanza de que yo voy a volver a subir. when I throw myself into the deep, then I have hope that I'm going to come back up El again. que tiene la palabra de Dios The one that has the word of God es como un árbol de almendra. is like an almond tree. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 1:12, God told Jeremiah in 10 al Jeremiah 12, Jeremiah 10, 1:10 through 12, le dijo, ¿qué ves, He Jeremías? says, "What do you see, Jeremiah? Yo veo un árbol de almendra. I see an almond tree." Y él le dijo, pero eso es invierno. And he said, "But that's in winter. Y ese árbol de almendra está dando fruto. And that almond tree is giving fruit." Eso es lo que ocurre cuando tú estás arraigado en la palabra de And Dios. that's what happens when you are rooted in the word of God. Dios le dijo, es que yo velo y activo mi palabra. God told them, "It's that I watch and I activate my word." Y así es el que está viviendo en mi palabra. And that is how he's living in his word. Así es como el que está viviendo en su palabra. And that's how a person is that is living in his word. Aunque haya invierno, Even though there's winter, tú estás dando fruto. you are giving fruit. ¿Qué me revela esto? What does this reveal to Vivir en la me? palabra Living in the word no se somete a la temporada, does not submit to the season, sino que produce una temporada. but produces a season. Voy a repetir I'm eso. going to repeat El that. que vive en la palabra He who lives in the word no es dominado por la is temporada, not dominated by the season, sino que produce una temporada. but produces a season. Por eso es que puede haber milagros, That's why there can be miracles. porque los milagros se sobreponen a lo presente Because miracles overtake the present y produce una nueva and temporada. produces a new season. Oh, gloria a Dios, estamos en invierno. We are in winter. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? What's coming out of our mouths? ¿Qué estamos pensando? What are we ¿Qué thinking? estamos viendo? What are we seeing? ¿Qué estamos oyendo? What are we hearing? Vamos a ir en contra de lo que sentimos Let's come against what we feel y vamos a producir fruto and let us produce fruit porque estamos en la palabra de because Dios. we are in the word of God. Acordaos de lo que os habló, le dijo el ángel. Remember of what you have heard. En otras said palabras, God. aunque venga el día de invierno, In other words, even though the day of winter come, aunque venga el día malo, even if the evil day comes, donde aparentemente vamos a ser vencidos y derrotados, where apparently we're going to be overcome and destroyed Defeated. or defeated, vamos a tener una esperanza viva. we're going to have a living hope. Aunque la gente diga, ¿dónde está tu Dios? Even if people say, "Where is your Yo God?" sé dónde está mi Dios. I know where my God is. Está sentado en el trono He is seated in the throne, y sentado en mi and corazón. he's seated in my heart. Y su palabra no cambia. And his word does not change. Él es el mismo ayer, hoy y por He siempre. is the same yesterday, today, and Él forever. no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para He is arrepentirse. not a man to lie, or nor a son of man to repent. Lo que él habló, él hará. What he has spoken, he will do. Lo que habló, lo ejecutará. And what he spoke, he will put to action. Oh, gloria a Dios. Acordaos, mi amor. Remember, Acordaos. remember. Si te acuerdas de lo malo, If you remember the bad, te da temor. you will have fear. Si te acuerdas de la palabra, If you remember the word, tendrás fe. you will have faith. Porque, óigame, Because listen to me. necesitamos acordarnos de la palabra que Dios nos habló. We need to remember the word that God has Hoy spoken. mismo hice un funeral. Today,
I did a funeral. Y no es fácil hacer funerales. It's not easy to do a funeral. Menos funerales cuando es un bebé Unless when it's a que baby. acaba de nacer. Unless when it's a baby that was just born. Cuando es la muerte de un ser querido. When it's a death of a loved one. Necesitamos acordarnos. We need to remember El que se acuerda de la palabra, that he who remembers the word, esa palabra se convierte en un trampolín. that word will become a trampoline O springboard. or a springboard Que te eleva sobre lo que está tratando de entristecerte. that will elevate you over that which is trying to sadden you. Tenemos que tener esta palabra en nuestro We corazón. have to have this word in Cuando hay our una hearts. muerte de un ser querido, When there's a death of a loved one, sí hay tristeza, yes, there is sadness. pero tenemos una esperanza viva. But we have a living hope. Porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:13, Because the Bible says in 1 Thessalonians 4:13, tampoco queremos, hermanos, but I do not want you que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Nos ponemos tristes, We do become sad. duele, It hurts. pero tenemos una esperanza viva. But we have a living hope. Y eso no viene por fantasía, And that doesn't come by fantasy. eso viene por la palabra de That Dios. comes by the word of God. Porque si creemos, verso 14, Because 14, if we believe que Jesús murió y resucitó, that Jesus died and rose again, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Los que mueren en Jesús Those who die in Jesus, viven para siempre. they live forever. Oh, gloria a Dios. Tenemos una fe viva, We have a living hope, una esperanza viva. a living hope. Acordaos de lo que os habló. Remember what was Si estás spoken. en la cama de enfermedad, If you are in your sick bed, acuérdate de sus palabras. remember his words. La Biblia dice en 1 Pedro 2:24, The Bible says in 1 Peter 2:24, Jesús quien llevó él mismo nuestros pecados Jesus, who himself bore our sins en su cuerpo sobre el madero, in his own body on the tree, para que nosotros, estando muertos a los pecados, that we, having died to sins, vivamos a la justicia, might live for righteousness, y por cuya herida fuisteis sanados. by whose stripes you were healed. Fuimos sanados. You were healed. Esta es la palabra que tenemos que This acordarnos. is the word that we have to remember. Cuando el enemigo dice con que Dios ha dicho, When the enemy says, what did God say? con que Dios ha dicho, has God not Has said? God not said? Con que Dios ha dicho, eso está en Génesis 3:1. That's in Genesis 3:1. Con que Dios ha dicho, Has not God said? yo sé lo que Dios ha dicho. I know what God has Yo me said. acuerdo de lo que Dios ha I dicho. remember what God Lo said. mejor está por llegar para mi The vida. best is yet to come for my Jeremías life. 29:11 aplica para mí hoy. Jeremiah 29:11 applies for me today. Yo tengo planes para ti. I have plans for you. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de I ti. know the thoughts I have towards you. No planes de no hacerte mal, Not to harm you, sino planes de darte el futuro que tú but esperas. plans to give you a future and a hope. Otra versión lo pone de esta forma, porque yo sé los planes que tengo para ti. And another version puts it this way, for I know the plans I have for you, Dice el Eterno, says the Eternal. planes de paz Plans for peace, y no de mal. not evil, Darte un futuro y una to esperanza. give you a future and a hope. Nunca olvides eso. Never forget that. Oh, gloria a Dios. Nunca olvides eso. Never forget that. Hijo de Dios, Son of God. ¿qué te está diciendo Dios? What is God telling you? Acordaos. Remember. Powerful what? Powerful. Never forget that. Nunca olvides esto. Never forget that. Acordaos. Remember. Acordaos. Remember. Pastor, ¿qué más significa acordaos? Pastor. O ¿qué más me ayuda a mí en este tiempo? What does remember mean? What does it help me with during this time? Punto número 2. Point number 2. Te aleja de la tumba o de lo muerto. It takes you away from the tomb or that which is dead. La Biblia dice en Lucas 24, The Bible says in Luke 24, ya leímos que el ángel le dijo, we already read that the angel told, acordaos de lo que os habló. remember of what was spoken to you. Pero entonces dice cuando estaba en Galilea, But then it says when he was in Galilee, diciendo, saying, es necesario it is necessary que el Hijo del Hombre sea entregado that the Son of Man must be delivered en manos de hombres into pecadores the hands of sinful men y que sea crucificado and be crucified, y resucita el tercer and the día. third day rise again. Entonces And ellas se acordaron they remembered his de sus words, palabras
And they remembered his words. Y volviendo del sepulcro, Then they returned from the tomb dieron nuevas and told all these de things todas estas cosas a los 11 y a todos los to demás. the 11 and to all the rest. ¿Qué las hizo alejar de la tumba? What made them go away from the tomb? Que se acordaron That they remembered de sus palabras. of his words. Al momento de acordarse de sus palabras, And at the moment that they remembered his words, se dejaron atrás la muerte, they left behind death. dejaron atrás lo muerto, They left behind that which is dead. dejaron atrás el temor They left behind fear. y fueron corriendo llenas de gozo And they went running full of joy porque se acordaron because they de remembered sus of palabras. they remembered his words. Hijo de Dios, el que se acuerda de sus palabras Son of God, he who remembers his words siempre tiene esperanza, will always have hope. siempre tiene gozo. Will always have joy. No es porque lo Not sienta, because you feel sino it, porque se but acuerda. because you remember. Quizás hoy no esté donde debo estar, Maybe today you're not where you should pero be, yo me acuerdo de lo que él habló sobre mi but I vida. remember what he spoke over my life. Óigame, aún de lo que tú te acuerdas de lo que Dios te habló, Listen to me. Even though you remember that which God even spoke of to you, what, even of what God spoke to you, eso te da autoridad para orarlo. that gives you authority to pray it. 1 Timoteo 1, 18 al 19 dice, 1 Timothy 1:18-19 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías o lo que Dios habló acerca de ti, milites por ellas la buena milicia. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. Pero antes de hacer la guerra espiritual, But before doing spiritual yo warfare, tengo que acordarme. I have to remember. Yo escribo lo que Dios me dice I write what God tells me, y después lo leo and then I read it, y se lo oro a Él. and then I pray it to Him. Aquí lo está diciendo. And it's saying it right ¿Te ve la here. esperanza que está produciendo cuando nos acordamos lo que Dios nos ha dicho? Do you see the hope that it's producing when we remember what God has told us? Y dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, And verse 19 says, having faith and a good conscience, la cual desechando algunos en cuanto a la fe, naufragaron. which some having rejected concerning the faith have suffered shipwreck. Aún acordarte de lo que Dios te ha dicho te da fe en la oración. Even remembering what God told you gives you faith in prayer. Pero regreso a este punto. And I return to this point. Te aleja de la tumba. It takes you away from the tomb. Cuando tú te acuerdas de lo que Dios te habló, When you remember what God has told you, te aleja del mundo, it makes you draw away from the world. te aleja del pecado, It takes you away from sin, de todo lo que produce muerte everything that produces death. y te acercas a Dios. And it draws you near to La God. Biblia dice The Bible says que cuando tú te acuerdas that when you remember sus His palabras, words, el temor de Jehová nace en ti. the fear of God is born inside of you. Dice en Proverbios 16:6, Proverbs 16:16 says, 16:6. 16:6 Dice, says, con misericordia y verdad se corrige el pecado, in mercy and truth atonement is provided. y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. In mercy and truth atonement is provided for iniquity, and by the fear of the Lord one departs from evil. Cuando tú te acuerdas de la palabra, When you remember the word, eso se convierte en una brújula, that converts into a compass, y dirige tus pasos. and it directs your Te steps. enseña lo que es el temor de Jehová, It teaches you what the fear of God porque te is, acuerdas de sus because you palabras. remember His words. Te aleja del pecado. It takes you away from ¿Qué es sin. lo que hace el Espíritu Santo cuando te trae convicción? What does the Holy Spirit do when He brings you conviction? Te acuerdas de las palabras. You remember His words. Él te acuerda sus palabras. He reminds you of His Él no te words. está condenando, He's not condemning pero Él you, te dice, but He tells you, tú eres mejor que eso. you're better than that. Tú eres un hijo de luz. You are a son of light. ¿Por qué usaste la lengua de esa forma? Why did you use your mouth in that way? ¿Por qué actuaste de esa forma? Why did you act that Tú way? eres un hombre amoroso. You are a loving man. Tú eres un hombre sabio. You are a wise Tú man. caminas en You santidad. walk in holiness. Él te acuerda la palabra. He reminds you of His word. Y eso te eleva el temor de Jehová. And that elevates you to the fear of God. Y te apartas del mal. And you depart from Estas evil. mujeres oyeron lo que dijo el ángel. And these women heard what the angel said. Se acordaron de sus palabras. They remembered their words. Y volviendo del sepulcro, se alejaron del sepulcro, And then they went away from the tomb. dieron nuevas. And they shared the good news. Cuando tú oyes y te acuerdas de sus When palabras, you hear and remember His words,
te alejas de todo lo que encierra muerte, You go away from everything that that encloses death, encloses death. y te conviertes en un proclamador de buenas And you nuevas. transform yourself to be a person who shares the good news of the gospel. Oh, gloria a Dios. Vamos a acordarnos de su Let palabra. us remember his word. Mi amor, dice aún la palabra que cuando Pedro traicionó a Jesús por tercera vez, The word says that when Peter Betrayed. betrayed Jesus for the third time, dice la palabra, the gloria a word Dios, of God says, dice que Jesús y Pedro se miraron a los ojos it says that Jesus and Peter looked at each other in the eyes, y Pedro se acordó and Peter remembered de sus palabras. of his words. Cada vez que tú y yo nos acordamos de sus palabras, Every time you and me remember his words, Jesús te miró a los ojos. Jesus looked at your eyes. Santo, esto no es cuestión de memoria, This is not an issue of memory, sino permitir que Jesús se encuentre contigo. but allow Jesus to find himself with you. Cuando vuelto el Señor, and the Lord turned around y miró a Pedro, And looked at Peter, y Pedro se acordó de la palabra del Señor and Peter remembered the word of the Lord que le había dicho that he had spoken. antes que el gallo cante, before the rooster, the rooster crowed. me negarás 3 veces. You will deny me 3 times. Poderoso. Powerful. Cuando yo me acuerdo de la When I palabra, remember the word, ahora mismo me acordé, eso no estaba en mis notas. now I just remember that wasn't in my notes. ¿Cómo me acordé? How did I remember? Jesús me miró a los ojos Jesus looked at my eyes y me lo trae a memoria. and he brings it to remembrance. Oh, gloria a Dios. Glory Te to aleja de la muerte. It takes you away from death. Pastor, ¿qué más hace cuando me acuerdo de la palabra? What else happens when I remember the word? Bueno, cuando tú te acuerdas de la When palabra, you remember the word, te sostiene en el silencio de Dios. it sustains you in the silence of God. Hay una etapa en la vida de todo cristiano There is a phase in There's every a stage. in every Christian's life donde atravesamos lo que se llama el silencio de Dios. where we go through what's called the silence of God. Jesús lo atravesó en la cruz. Jesus encountered it in the cross. Dios, Dios mío, ¿por qué me has separado? El silencio de He Dios. said, "Oh Lord, why have you forsaken me?" That's the silence of God. Los discípulos estaban en el silencio de Dios The disciples were in the silence of God. cuando el ángel le dijo a las mujeres, When the angel said to the women, acordaos. "Remember." En ese silencio de Dios, ¿de qué estoy hablando? In that silence of God, what am I speaking about? 3 días de silencio 3 days of silence entre la crucifixión between the crucifixion y la resurrección. and the resurrection. ¿Qué voy a hacer cuando Jesús se me esconde? What am I going to do when Jesus hides from me? Jesús está durmiendo. When Jesus is sleeping? Jesús está muerto. When Jesus is dead? Entre la cruz y resurrección. Between the cross and the resurrection? Tengo que I acordarme. have to remember. El ángel nos dio aquí el secreto más The poderoso. angel gave us here the most powerful Secret. Cuando yo tengo un silencio de Dios, When I have a silence of God, yo voy a acordarme I'm going to remember lo que Dios me habló. what God has spoken to me. Yo lo escribo, I write it, yo lo leo, I read it, yo pongo la fecha put the date, y yo me anclo ahí. and I anchor myself Y there. cuando hay esos silencios de Dios, And when there are those silences of yo God, tengo que regresar a esos versos. I have to return to those verses. Pastor, yo quiero un verso nuevo cada día. Pastor, I want a new verse every day. ¿Por qué? Si no has hecho los primeros 40. Why, if you haven't done the first 40 verses? Mejor regresa a lo que Dios te ha hablado y acuérdate. It's better to remember to what God has spoken and remember Para que podamos entonces ejercer fe para lo nuevo. so that then you can exercise faith for the new. ¿Quién se tenían que haber acordado los discípulos? What did they have to remember, the disciples? Jesús le había dicho 3 veces por lo menos. Jesus had told them at least 3 En times. Marcos 8:31. In Te lo voy a leer. Mark 8:31, Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. For he taught his disciples and said to them, "The Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him. And after he is killed, he will rise the 3rd day." Les enseñó. He taught them. Marcos ahora 9:31.
Now, Mark 9:31, Porque enseñaba Jesús a sus discípulos y les decía, for he taught his disciples and said to them, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. the Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him. Pero But después de muerto, after he is killed, resucitará el tercer he día. will rise the third day. Vamos a Marcos 10:33. Let's go to Mark 10:33. Vamos al 34 para hacerlo más corto. Let's go to 34. Este es Jesús hablándole a sus This is discípulos, Jesus speaking to his disciples, diciéndole lo que había de acontecer. telling them what's going to happen. Y le escarnecerán, And they will mock him y le azotarán, and scourge him y escupirán en él, and spit on him y le matarán. and kill him. Mas al tercer día But on the resucitará. third day he will rise again. ¿Te está viendo? El ángel no te va a pedir algo que tú no Are you tienes. seeing? The angel's not going to ask you for something that you don't have. Pero ellos tenían esta palabra. But they had this word. Era necesario que ellos se acordaran. It was necessary that they remember. Este es el secreto de prevalecer cuando estás encamado. And this is the secret to prevail when you are bedridden. Señor, Lord, acuérdate de la palabra que tú me has dado. remember the word that you have given La me. palabra dada a tu siervo y a su The casa. word that you've given your servant and his house. Aún Salomón Even Solomon se acordaba de la palabra remembered the word que Dios le dio that God gave him a su padre, to his father. En 2 Samuel 7:25. In 2 Samuel 7:25. 7:25, Salomón se atrevió a orar la palabra que se le dio a su papá Solomon dared to pray the word that was given to his father porque se acordó. because he remembered. Ahora pues, Jehová Dios, Now, O Lord God, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. the word which you have spoken concerning your servant and concerning his Y haz house, conforme a lo que has dicho. establish it forever and do as you have said. Qué autoridad para orar. What authority to pray. Por eso es que tenemos que acordarnos de la palabra cuando oramos. That is why we have to remember the word when we pray. Eso es fe. That is faith. Eso nos mantiene en el silencio de Dios, pero nos mantiene fortalecidos. That maintains us in the silence of God, but it keeps us strengthened. Porque aunque no te estoy oyendo ahora, Because even though I'm not hearing you now, tengo una palabra. I have a word. Sé que estos días que comenzaron I terminarán. know that these days that have begun will finish. Tengo fe de ver resurrección. I have faith to see Ahora resurrection. recibo la loción profética. Tengo fe de ver resurrección sobre tu familia. Now I have the anointing of prophecy right now, and I have the Ten- authority Y tengo la fe de que And voy a ver faith. resurrección en tu that familia. I will see resurrection in your family. Tengo silencio, pero tengo la fe I have silence, but I have the faith de que la iglesia Love Revival se va a levantar como nunca se ha levantado. that Love Revival Church will rise up like never before. La iglesia del Señor Jesucristo va a tener una autoridad en el mundo espiritual como nunca ha tenido. The Church of Jesus Christ is going to have an authority like they've never had before. Yo declaro que viene avivamiento familiar. I declare that family revival is coming. En vez de querer que termine la cuarentena porque ya no soporto mi familia, Instead of thinking, oh, I can't wait till the quarantine is over because I can't stand my family, vas a añorar estos you're días. going to desire these days. Porque algo lindo hizo Dios con tu familia. Because God did something beautiful with your family. Oh, gloria a Dios. En el silencio de Dios nos vamos a In the anclar. silence of God, we will anchor ourselves. Jesús dijo Jesus en said Juan in 6:63, John 6:63, es el Espíritu el que da vida. it is the Spirit who gives La life. carne para nada aprovecha. The flesh profits nothing. Las palabras que yo os he The hablado words that I speak son espíritu to you are spirit y son vida. and they are life. Acordaos, acordaos Remember de las palabras of the words que Jesús te ha hablado. that Jesus has spoken to you. Medítalas, Meditate on them. óralas Pray them. y en medio del silencio, And in the midst of the silence, confiésalas. confess them. Esto es lo que nos sostiene orando This is what sustains us in our praying cuando no sentimos a Dios por ningún lado. when we don't feel God anywhere. Pero tú sabes que sabes But you know que algo está cambiando that something is changing porque fueron palabras que Jesús te dio. because there were words that Jesus gave you.
Esto es tan importante This is so important que aún Jesús dijo that even Jesus said que cuando tomemos la Santa Cena, that when we take Holy Communion, lo hagamos en memoria de mí. that we would do it in remembrance of Him. En otras palabras, In other words, cuando yo me acuerdo de las palabras de Jesús, when I remember the words of Jesus, yo entro en comunión con Él. I enter into communion with Him. Ah. Powerful. Eso me bendijo That blessed me. hasta el corazón. Amen. Acordaos, Remember, te mantiene en comunión. it maintains you in communion. Acordaos de las palabras que te habló. Remember the words that He has spoken to you. Eso mantuvo a la mujer adúltera That maintained the adulterous woman fuera de condenación out of y condemnation fuera de ese pecado. and out of that sin. Jamás se volvió a mencionar It was never mentioned que again ella cayó en adulterio, that she fell into adultery porque ella se acordó because she remembered las palabras de Jesús. the words of Jesus. ¿Dónde están los que te condenan? Where are those who condemn you? No, Señor, ninguno quedó. No, none is left. Y él dijo, pues yo tampoco te condeno. And He said, and I don't condemn you either. Vete y no peques más. Go and sin no more. Te prometo I promise you que ella se acordó de esas that palabras she remembered those words por el resto de su vida. for the rest of her life. El ladrón en la cruz The thief on the cross, se acordó y se acuerda de estas palabras por toda la eternidad. he remembered and he remembers these words for all eternity. Hoy estarás conmigo Today you will be with me en el paraíso. in paradise. Poderoso, Powerful, poderoso. powerful. Acordaos, hijo de Dios, Remember, Son of God, las palabras que Dios te ha hablado. the words that the Lord has spoken to you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, esta palabra nos ha impartido fe. this word has imparted unto us faith. Esta palabra nos ha impartido This esperanza. faith has imparted to This us word hope. has- This word has imparted hope to us. Esta palabra nos ha sacado de la tumba. This word has taken us out of the tomb. Y así como Jesús And just like Jesus le acordó al Padre, reminded the Father, recuerda que tú prometiste que no dejarás mi cuerpo en el sepulcro ni verá corrupción. You promised in Psalm 16 that my body shall not stay in the tomb, nor will it see corruption. Tú, Jesús aseguró su resurrección, Jesus assured his resurrection, acordándole al Padre reminding the Father la promesa the promise que Él le había dado. that he had given him. Padre, Father, yo declaro I declare que esta palabra that this word impartió fe, imparted faith, impartió seguridad, imparted assurance, impartió paz, imparted peace, porque nos acordamos because we remember la palabra que nos has dado the word that you have given us. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Gracias, Thank you, porque ahí nos anclamos. because we anchor ourselves there. Ni la tumba nos puede retener, Not even the tomb could retain us, porque nos acordamos because we remember lo que nos has hablado. what you have spoken to us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y And amen. amén.